सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। हज़रत मौलाए कायनात की शहादत के बाद सिर्फ इतना बता दूं, हुसैन कितने गमों से गुजरे हैं, किस कदर पुर मुसीबत मौला हुसैन की जिंदगी रही है कि बाज़ मुअर्रिखीन ने यहाँ तक लिखा कि जब मौलाए कायनात की शहादत हुई तो खारजियों ने कूफा में इतना तूफान बदतमीजी बपा किया अपने ताकत के जोर पे कि कूफे वालों को अपने घर बंद करने पड़े। और हमारे उलमा ने ये बात बयान की है, सुन्नी उलमा ने, कि मौलाए कायनात के जनाजे में गुंडागर्दी की वजह से किसी को शामिल तक होने नहीं दिया गया। इसीलिए हमारे मुस्तनद उलमा कहते हैं कि मौलाए कायनात की नमाज जनाजा में सिर्फ 3 आदमी थे, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन और एक इमाम हुसैन के गुलाम। ये 3 लोगों ने जनाजा पढ़ी है मौलाए कायनात की। मौलाए कायनात के शहादत के मौके पर इतना हंगामा बपा किया है कि मौलाए कायनात का जनाजा उठा है तो रात की तारीकी में उठा है। मौलाए कायनात ने वसीयत की थी कि फला जंगल में ले जाना और वहां पर एक पत्थर दिखेगा, वो पत्थर हटाना। वो पत्थर जब हटाएंगे तो उसके नीचे कब्र मिलेगी, मुझे उसमें सुपुर्द लहद कर देना और फिर कब्र बराबर कर देना। यानी कब्र बनाने की भी इजाजत नहीं थी। खौफ ये था कि अगर कब्र बना दी जाएगी तो कहीं खारजी हजरत मौलाए कायनात के जिस्म के साथ बेहुरमती ना करें। ये तूफान बदतमीजी बपा किया गया था। तारीख के वौराक आप इसकी तहकीक कर सकते, पढ़ सकते हैं, और भी लोगों ने तहकीकें की है, मैं उसकी मुखालफत नहीं करता, सबकी तहकीक अपनी जगह है। यानी अहले बैत के साथ सलूक क्या हुआ है उसकी एक इशारे में आपको दे रहा हूं। अल्लाह अकबर मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। लेकिन एक बात ये भी तो कहूं, मौलाए कायनात की कब्र खोदी खुदाई मौजूद थी। वो कब्र खोदी किसने थी? हमारे सुन्नी उलमा ने ये बात बयान की है। सूफिया अहले दिल बयान करते हैं कि वो इलाका हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इलाका है। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम कब्र खोद रहे थे। लोगों ने कहा नूह किसी का इंतकाल नहीं हुआ, कब्र किसकी खोद रहे हैं? फरमाया कि आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे, उनके भाई होंगे चचाजाद भाई, उसका नाम अली होगा, वो इसी इलाके में शहीद होंगे, इसलिए उनकी कब्र खोद कर उसका इंतजाम कर रहा हूं। ये मौलाए कायनात की शान है। ऐसी शान वालों के साथ ऐसा सलूक किया गया। बहरहाल कितना दुख होगा कि बाप के जनाजे में 3 लोगों की शिरकत, इस दुखों के साथ जिंदगी गुजरी है वो मौला हुसैन। उसके बाद फिर 50 हिजरी में 10 ही साल गुजरे थे, भाई इमाम हसन पाक की शहादत। जहर कई मर्तबा जहर दिया, आखिरी में जहर दिया गया हीरे को पीस कर इमाम हसन पाक के मशकीज़े में डाल दिया गया। आप मुझे बताएं ये काम करने वाले वो लोग थे, आज भी तारीख ने उनके चेहरों पे स्याही पोत दी है, आज भी उनके काले चेहरे तारीख के अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर, दावा कलमा पढ़ने का था, लेकिन अहले बैत के साथ दुश्मनी ये थी कि इमाम हसन पाक को शहीद किया गया। कई बार जहर दिया, कभी खजूर में दिया, कभी सरीद में दिया, कभी शहद में दिया, लेकिन जब तकलीफ होती तो रसूल पाक के आस्ताने पे जाते और जाने के बाद जो है हजरत इमाम हसन पाक तंदुरुस्त हो जाते। कभी तो ऐसा किया कि आप का एक खंजर को जहर में बुझाकर आपके अंगूठे पे लगा दिया, फिर भी अल्लाह ने आपको शिफा दे दी। बड़ी तवील सी दास्तान है इमाम हसन पाक की। लेकिन अल्लाह अकबर, जब हीरा पीस करके आपको के मशकीज़े में डाला गया और रात में आपने वो पानी पी लिया तो आपकी आंतें कट गई। अब रसूल पाक के आस्ताने पर जाने का मौका नहीं मिला और आपकी आंतें कट गई और कह के जरिए से वो आंतें कट कट के निकलने लगी। जब आए कट कट के आंतें निकलने लगी तो मौला हुसैन ने हाथ पकड़ के कहा, भैया बताओ तुम्हें जहर किसने दिया? रसूल पाक के घर वालों का सब्र। अहले बैत तुम्हारी अजमतों को सलाम, सलाम हो तुम्हारी अजमतों को। कहा कि जिसने नहीं दिया अगर उसी की तरफ मेरा गुमान है तो तुम उसको कत्ल कर दोगे गुमान की बुनियाद पर, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता। और अगर उसी ने दिया है तो अल्लाह बेहतरीन बदला लेने वाला है। उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी ने एक औरत का नाम लिखा अपनी किताब के अंदर। लोग कहते हैं कि क्यों जब हजरत इमाम हसन ने नहीं बताया तो लोग क्यों बयान करते हैं नाम?
اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بعد میں اس نے خود اقرار کیا تھا کہ میں نے کس کے کہنے پہ زہر دیا تھا، اس نے خود بیان کر دیا تھا، اس لیے تاریخ میں وہ نام آ گیا۔ بہرحال اس کو بیان کرنے کے لیے بھی یہاں وقت نہیں۔ امام حسین نے پاک نے پوچھا تھا بھیا بتاؤ کون ہے؟ آپ نے کہا اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے اور وہ منتقم حقیقی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے امام حسین کو کہا حسین میرا چہرہ دیکھو۔ مولا حسین نے چہرہ دیکھا، کہا میرا چہرہ ہرا ہوا کہ نہیں ہوا؟ امام حسین نے کہا ہاں بھیا آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا۔ تو تب امام حسن پاک نے کہا تھا نانا کی وہ حدیث معراج یاد ہے کہ نانا نے کہا تھا کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے 2 محل دیکھے تھے، ایک سرخ تھا ایک سبز تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ تو کہا سرخ حسین کے لیے اور سبز حسن کے لیے۔ تو میں نے پوچھا تھا، یعنی رسول اللہ فرماتے میں نے پوچھا تھا کہ یہ کیوں؟ تو کہا تھا کہ حسن کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ سبز ہو جائے گا، ہرا ہو جائے گا زہر کی وجہ سے، اور اس کے بعد مولا حسن کی شہادت ہوگی۔ آپ کی تمنا تھی، توجہ کریں، اہل بیت پہ جو ظلم ہوا ہے وہ ظلم کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ امام حسن نے کہا تھا میری تمنا ہے کہ میرا جنازہ لے جانا اور نانا کے قدموں میں دفن کر دینا، لیکن اگر اجازت نہ ملے تو پھر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ تمنا تھی نانا کے قدموں میں دفن ہونے کی، جن کے گھر میں بغیر اجازت کے جبریل نہیں آتے تھے۔ مروان بدترین، وہ پلید، وہ مردود، وہ لانتی، جس پہ رسول پاک نے لعنت کی تھی۔ لوگ مروان کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہے کہ مروان جب پیدا ہوا تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ جائے وہ حکم کے گھر مروان پیدا ہوا ہے، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈال دیں اور اس کو گھٹی دیں۔ حضور نے فرمایا گرگٹ کے گھر گرگٹ پیدا ہوا ہے، لے جاؤ اسے۔ لوگ بیٹا پیدا کرتے ہیں، حکم نے باپ پیدا کیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو نہیں دیا تھا۔ نبی کی نگاہیں نبوت دیکھ رہی تھی۔ اس ظالم نے جب جنازہ چلا ہے رسول اللہ کی چوکھٹ پر تو امام حسین علیہ جدی علیہ السلام نے کہا کہ ان کی وصیت ہے کہ میں نانا کے قدموں میں ان کو دفن کروں۔ نانا کو بڑا پیار تھا ان سے، اس نے کہا جنازہ اٹھا کے لے جاؤ ورنہ جنازوں پہ تیر برسا دیا جائے گا۔ اور دنیا نے دیکھا جب امام حسین نے کہا کہ ہم تو یہیں دفن کریں گے تو جنازے پہ تیر چلا دیا گیا۔ امام حسن پاک کے جنازے پہ تیر چلایا گیا، اہل بیت کے ساتھ کے سلوک کیا گیا۔ سوچو کس قدر غموں کے اندر زندگی گزری ہوگی۔